Okay guys, for today's video guys is math challenge! Yes! Okay, gusto ni Hanang talunin si Mama ng math challenge. Talunin ulit. Okay, so tingnan natin guys kung mananalo si Hanang ngayong gabi ng math challenge. Pero syempre bago yan guys, huwag niyo munang kalimutan i-like ang aming video. Yes, guys! Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Yes, subscribe. Okay, so guys, Mama, Hana, kung sino yung unang maka 10 points, sana yung panalo ng 100 pesos. Okay, Mama, kaya mo ba talunin si Hana? Hana, ready ka na bang manalo kay Mama? Yes, of course. Okay, so let's go guys. Galingan mo, Hana, galingan mo. Okay? Let's go. 55 times 3 plus 9. Let's go. 55. Mali ka. Ano yun, Mama? 174. Tingnan natin, Mama. Pakita mo, Mama. 174 is correct! Oh my God! Wow! Diba? Okay, Hana. 124. No? Ano, itaas mo yung whiteboard mo. Yan. 174. 174 ang tamang sagot. Okay, so let's go. 1 point. Okay, so let's go. 98 times 9 plus Nag-ano na sa kasi 66. Ikaw din naman. Plus 66 plus? 98 plus 6 ay 98 times 9 plus 66. Okay, Mama. 948. 900, pakita mo, Mama. Pakita mo para makita ng mga viewers natin. 948 is correct, Mama. Andahin ni Mama. Okay. Nag-ano na kasi siya agad. Okay, let's go. Nag-ano? Mama, meron ka ng 2 points. Si Hana nakaka-0 pa rin. Okay, so 100 times 6 600. plus 99. 699. 699, Bakit pakita mo, ganyan Hana. yung ano niya, ba't ganyan? 699 is correct, Hana. Bakit? Walang solusyon. Meron Okay, talaga. Mama. I'm so sorry, Mama. Naka I'm 1 so sorry, Mama. Pinilisan na Naka 1 point na si Hana, Mama. Basic lang kasi yon. Kaya nga, Okay. binilisan niya. 51 times 4 plus 199. 399. Mama, 51 times 4, 403. 403 is correct! Tuwapi mo ano? 51 times 4 wala po. plus 199. Kamali ako ah. Tuwa Okay. pa siya. All, Ala ko zero. all to. 22 times 10 Ay! Wait lang pa. plus 33. Ay, mali. Game? Let's go. Mama, si Mama. Ako nauna pa. Si Mama. Wait lang si Mama. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ilan yan? Tignan natin, Mama. Ilan yan? 253. 253 is correct. Madaya. Sumigaw ka lang. Una ka lang sumigaw. Paano una talaga? Unang nakaharap si Mama. I-review natin yan. Mama, 3 points. 41 times 9 Wait lang pa. plus 22. Ano nga pa? Nakalimutan ko yung 41 times 9 plus 22. Oh, buda-buda talaga to. 391. 391 is correct, Mama. Mama, 4 points. Ako pa, 3 points. Ano? Hana, Hana, 2. 2. Okay? Let's go.
Mama, 4 na agad si mama. Bilis ah. 4 pa lang. 1 to 10 ba to? 16 times 8 plus 88. 16 times 8 plus 88. 1 to 10 to mama. Kung sino yung una maka-10, sino yung panalo. Mama! Bilis ni mama! 216. 216 is correct! Ayan. Ano? Nag-request ka na math challenge para talunin si mama mo, parang matatalo ka ulit. Ano? Mama, Ano lang kasi mahirap. meron ka ng madali nga, di Dali mo nga lang kaya eh. eh. Pakaya ko 5 talaga points. mahirap. Game. Si mama nga eh. Wala nakakasagot sa mahirap. 5 points, mama. Nalilito siya. 77 times 5 plus 266. Okay? Ah, Hana. 651. 651 is correct, Hana. Kaseksi ko kasi ganun pa kasi. Hana 3, Mama 5. Gaganon ko na agad. 44 times 11 44. Boy si Papa? plus Ano daw? 29. Ah, talo na siya. 44 times 11 plus 20. 513. 513. 513 is correct, Mama. Sinasayawan ka lang ni Mama Ako, Hana. unbuttered lang ako. Okay, so 6 point Mama, 3 Hana. Tira na ba si Hana? 4. 3. 3. 3. 4. Okay. 4 na ako. 3 pa lang. 4 na talaga. 235 Mo. Ha? Ha? 235 times 4 plus 69. Let's go, Mama. Let's go, Hana. Okay. Okay, Mama. 1,009. 1,009 nga ba is correct, Mama. 7 na ba ako? 7 na, Mama. Mama, 3 na lang. Ikaw na yung panalo. Tamba. Hana, 3. Tambak. Yan. Kaya mo yan, Hana. Kaya mo yan. Pero Mama, wag kang papasiguro. Baka talunin ka pa ni Hana. Kaya mo yan. Do, Nandito pampante lang siya pa. 56 times 9 plus 66. Boy si Papa, ang bilis kasi. 56 times 9 plus 66. Kalimutan ko. Game, Hana. Let's go, Hana. Mama? Okay, Mama? Ay! Ako na una! 570 Mama is correct! 510 talaga! Ulit. Okay, 570. Mama, lik ka ma! 570. Mali ka. Pa, 510. 66. 66 nga. 56 times 9 plus Ano? 66. 570? 56 times 9. Sabi mo, 517. 570 ang tamang sagot. Mama, meron ka ng 8 points! Sanito kasi ako sa sulat ko. Yes. 17 times 12 plus 99. 99. Okay? 8 points ka na, Mama. 3, Hana. Tambak ng 5. Okay? Ano nga pa, 99? Okay, Mama. 303. 303. Tinan ko nga, Mama. 293 yan. Wrong, Hana. 303 is correct, Mama. Oo, tama. Mali ka. Mama, Talaga ako, te. meron ka ng 9 points. 9 points na ako. Isa na lang. Hana, meron ka ng 3 points. Isa na lang. I'm the winner. Isa na lang, Mama. Tatalunin mo na si Hana. Pero, Mama, wag kang pasiguro. Dahil si Hana, may tinatagong galing yan. 3. 88 times 90. Pera-pera to, ha? 88 times 90 Ito nga pa. plus 66.
Let's go guys. Okay, let's go. 63 pa? Yes, hindi. 66. Mama! Mama, ilan yan? Ano? Ready ka na bang matalo? Ay, Mama. 7,986. 7,986 ang sagot ni Mama is... Tanong mo muna siya kung tama siya. Mali. Mali siya. Tanong mo muna yung sagot niya. Correct, Mama! Okay, Hana. Ano mo? I'm so sorry, Hana, dahil Tama ba yun? hindi mo pa rin, Hana, tinalo si mabilis lang Mama. siya. Madaya kasi. Yeah. Okay, so by the way, Hana, okay lang yan. So, bawi ka na lang ulit sa mga Diyan, sa susunod kabila. na laban. Diyan, sa kabila pa. Okay? Oo. Hindi sa labas ah. Ay, sige. Diyan. Okay, so Mama, meron kang 100 pesos. So yun Mama, meron kang 100 pesos. Okay? Tanggapin mo Mama ang 100 pesos. Okay, siyempre bago natin tapusin ang ating video, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout At sa out! mga kay Sir Paul. Shout out, Sir Paul! Kay June Ray. Shout out, Jun Reason! Kay Roy. Shout out, sa inyo. At sa mga solid nating viewers, shout out. Shout out sa inyo guys. Okay guys, humingi kami guys ng isang like. Yes, guys. Okay, at sa mga hindi pa nakasubscribe guys, tulungan nyo kaming ma-hit ang 100 subscriber! 100k, I mean 100k. 100 So, pangarap natin magkaroon ng silver button dyan. Pero syempre, kailangan natin paghirapan yon. Hindi naman kasi yon magic para lang maabot yun. Okay guys, hanggang dito na lang aming video guys. See you next vlog! Bye! Subscribe! Subscribe!